Lipon kita guys. Oh. Paano siya ano ha? Neto nida. Ekikatebi ke. Tokse to ipa. Nene. Oh, ayan. Kita nyo naman. Oh, sobra. Oh, dyan sila bumaba. Bumagsak talaga. Tapos dyan, oh, tingnan nyo guys. Ayan. Andun yung aming tour bus. Ako ay bumili ng chase nut. Ayan guys, 2 kilo.